Assalamualaikum dan hai. Saya Na'ala Syuhada binti Sulaiman dan rakan saya Nur Fatihah binti Ahmad ingin mempersembahkan kepada anda satu video tentang ujian fungsi renal. Jom kita saksikan. Antara objektif yang dibincangkan dalam video ini adalah: pertama, mengenal pasti jenis-jenis spesimen dan antibekuan ataupun pengawet yang sesuai digunakan. Kedua, menjalankan ujian-ujian penaksiran biokimia tersebut mengikut kaedah penaksiran. Ketiga, mengira keputusan ujian dalam unit konvensional dan unit SI. Dan yang terakhir, membuat interpretasi dan signifikasi atas keputusan ujian berkaitan. Seterusnya, kita masuk ke pengenalan. Renal merupakan organ terpenting untuk tujuan perkumuhan. Renal berfungsi untuk: pertama, menyingkirkan bahan-bahan kumuh yang terdapat dalam darah seperti kreatinin, urea, asid urik dan sebagainya. Kedua, mengawal keseimbangan air dan garam mineral dalam badan. Yang ketiga, menyeimbangkan pH darah. Dan yang keempat adalah mengawal paras glukosa dalam darah. Untuk mengetahui sama ada renal berfungsi dengan baik ataupun tidak, ujian makmal seperti ujian fungsi renal perlu dilakukan. Seterusnya, simptom penyakit buah pinggang kronik. Simptomnya adalah seperti gatal seluruh badan, tidur dan emosi terganggu, badan berasa mudah letih, hilang selera makan, rasa loya dan muntah, bengkak kaki dan muka, dan sukar untuk bernafas. So basically, sesiapa yang mempunyai simptom seperti ini, tidak boleh kita terus katakan dia mempunyai sakit buah pinggang kronik. So untuk confirmation, kita perlu melakukan ujian makmal seperti ujian fungsi renal, ujian biopsi buah pinggang, ultrasound dan sebagainya. Seterusnya, ringkasan metabolisme. Pertama, kreatinin. Kreatinin merupakan produk kumuhan yang dihasilkan daripada proses dekomposisi fosfokreatinin. Kreatinin dikumuhkan melalui urin oleh renal. Jumlah kreatinin terbentuk berkadaran dengan jisim otot dan berat badan. Kedua, urea. Urea merupakan produk akhir bagi protein dan asid amino. Protein daripada makanan dipecahkan kepada asid amino semasa proses penghadaman. Asid amino diserap ke dalam darah dan masuk ke hepa. Bagi asid amino yang tidak diserap dalam darah, ia mengalami proses deamination dan amonia dihasilkan. Amonia kemudiannya bertukar menjadi urea. Urea disingkirkan melalui urin oleh glomerulus. Seterusnya, asid urik. Asid urik dihasilkan daripada proses katabolisme purin yang berlaku di hepa. Asid urik ditapis di glomerulus kemudian diserap balik dan dibuang melalui tubuh renal. Seterusnya, sodium, potasium dan klorid. Sodium dan klorid merupakan extracellular fluid manakala potasium merupakan intracellular fluid. Diserap semula di renal dengan bantuan hormon aldosteron. Hormon aldosteron merupakan hormon yang dihasilkan di renal. Seterusnya, fosforus dan kalsium. Fosforus dan kalsium merupakan sejenis bahan mineral yang terpenting dalam pembentukan dan metabolisme tulang. Metabolisme kalsium dan fosforus dikawal oleh hormon paratiroid, PTH dan vitamin D. Diserap di usus, diserap semula dan dikumuhkan oleh renal. Dan jumlah kalsium adalah berkadar songsang dengan jumlah fosforus. Jika jumlah kalsium adalah tinggi, maka jumlah fosforus pula akan rendah. Proses yang berlaku di nefron. Nephrons. Inside of each kidney, there might be about 1 million of these things. They're really, really small. Let's look closer at the first step of the nephron here. And now notice that
blood which is entering, which is coming from a branch of the renal artery, is coming through a blood vessel which is relatively wide compared to the blood vessel which is leaving this area, and that blood will eventually connect up to the renal vein. In between all of this is a capillary network known as the glomerulus. And what happens is, because the blood vessel that enters is wider, it kind of gets a little bit constricted as it's trying to leave after the glomerulus. So the result is we get really high pressure inside of the glomerulus. The area surrounding this is known as the Bowman's capsule or the renal capsule, and the high pressure forces material to move from the glomerulus into the Bowman's capsule. Once the material's in the Bowman's capsule, it can then continue on through the tubule. But let's have a little bit of a closer look at how materials move across from the glomerulus and into the Bowman's capsule. Notice that there's lots of tiny little spaces between them. These spaces are really small, meaning that red blood cells can't get through. They're too large. Similarly, other large structures like proteins are mostly too big to get through. Smaller structures, however, little molecules like urea, they are small enough to get through. So urea will transfer into the Bowman's capsule. Now, you might be tempted to think that this is the job done. We've got rid of the toxic material that's gone into the Bowman's capsule. The rest of the blood can continue on as normal and re-enter circulation, and the job's done. Unfortunately, this isn't the end of the story. Because small things can fit through, other small materials, which are quite useful, will also fit through and enter the nephron into the Bowman's capsule. Things like salts, glucose, water, these things are all going to enter. Now, this part is known as ultrafiltration, the movement of materials from the glomerulus into the Bowman's capsule. So in order to get the useful materials back, we know there's got to be a next step. So we've got these materials now moving through the tubule. Let's investigate what's going to happen in a section of this. Here we've got the blood capillary represented in red and the nephron represented in green. And we can see in the nephron are lots of materials. Some of them are useful, some of them are not so useful. These materials can move from the nephron into the blood capillary via active transport. Notice that some of the materials have moved, some of them have not. In the blood capillary, we will have glucose, salts, and water being reabsorbed from the nephron. The materials that are left behind, obviously we've got urea, because one of the main purposes here is to get rid of urea. But what we will also have is excess salts and excess water. Your body needs salts and it needs water, but it needs to have these things present in the correct amount. So only the excess materials are left in the nephron to eventually leave the body. Notice here that there is absolutely no glucose left in the nephron. Your body works really hard to get glucose into its system, and it's not going to lose any of it through the urine. It's not going to get rid of any of this stuff. Glucose may be present in urine, but it only happens if there is some sort of underlying medical condition that causes this. Now, this whole process of taking back the materials that are needed is known as selective reabsorption. Don't make the common mistake of calling it absorption. Reabsorption. It's very important that you get it right. Now that you know all the processes that go on, let's have a quick look at all of the labels that need to go onto the nephron. You already know the glomerulus and the Bowman's capsule, often known as the renal capsule. And next, the two tube areas are known as the proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule. And they are just the parts that come before and after this loop that's in the middle. And this loop is known as the loop of Henle. The loop has two parts to it. There is the descending limb and the ascending limb. The descending limb being the part where the material falls down, and the ascending limb where it rises up. Next is the collecting duct, and this is where all of the material from the tubule is going to enter. From there, it will go down until it eventually exits the kidney through the ureter, and it can then exit the body. I'm sure by now you've come to realise that the kidney function is actually quite complicated. So let's try and represent it in a slightly different format and see if we can clarify all of the different steps. So dirty blood comes in, and then via the glomerulus, the materials get separated. We get filtrate, which contains the waste material, but unfortunately also contains lots of useful material, and that goes into the tubule. This gets separated from the blood, but it's incomplete blood right now because there's still lots of useful material like glucose and amino acids and things like that, which are absent from the blood vessel.
Through a process of selective reabsorption, material that is useful will be transferred back into the blood. And we've now got clean blood, which is complete. It's got all of the useful things. And this leaves behind in the tubule only the waste material. And that's the urea, as well as salts that are in excess of requirements, water that's in excess of requirements, etc. This material is then going to leave the body. It's going to go to the bladder, and the material is now known as urine, and from there it can exit the body and go into the toilet. Objektif 1. Mengenal pasti jenis-jenis spesimen dan antibekuan ataupun pengawet yang sesuai digunakan. Terdapat dua jenis spesimen yang digunakan untuk ujian fungsi renal, iaitu serum dan urin. Bagi spesimen serum, jenis tube yang digunakan adalah Serum Separation Gel Tube (SSGT) with clot activator ataupun plain tube. Pengawet yang digunakan untuk tube ini adalah gel dan silika. Gel berfungsi untuk memisahkan antara whole blood dengan serum, manakala silika berfungsi sebagai clot activator. Bagi spesimen urin random dan urin 24 jam, jenis bekas yang digunakan adalah wide mouth urine container dan 24-hour urine container. Bagi urin 24 jam, pengawet yang digunakan adalah asid borik, manakala bagi urin random, tiada pengawet yang digunakan. Objektif 2. Menjalankan ujian-ujian penaksiran biokimia mengikut kaedah-kaedah penaksiran berkaitan. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar di sini adalah contoh result renal profile di Hospital Raja Perempuan Zainab, HRPZ2. Di sini disertakan nama, nombor IC, jabatan serta spesimen yang digunakan. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat 8 parameter yang digunakan untuk ujian renal profile, iaitu kreatinin, urea, sodium, potasium, klorid, uric acid, total kalsium dan inorganic phosphorus. Pada kolom reference range disertakan nilai rujukan dan kaedah ujian yang dijalankan. Sebagai contoh, kreatinin, nilai rujukan yang digunakan adalah 45 hingga 84 mikromol per liter dan kaedah yang digunakan adalah kaedah alkaline picric. Ini adalah merupakan mesin Beckman Coulter AU5800 yang digunakan di makmal HRPZ untuk menjalankan ujian-ujian biokimia seperti ujian fungsi renal, ujian liver function test dan ujian biokimia yang lain. Seterusnya, kita beralih ke parameter yang pertama, iaitu kreatinin. Kaedah yang digunakan untuk kreatinin adalah kinetic color Jeff method. Prinsipnya adalah dengan kehadiran asid picric dalam medium beralkali, kreatinin membentuk kompaun yang berwarna kuning kemerahan. Kadar perubahan absorbance diukur pada jarak gelombang 520/800 nanometer yang berkadaran dengan kepekatan kreatinin dalam sampel. Nilai rujukannya adalah 45 hingga 84 mikromol per liter bagi serum, manakala 124 hingga 230 mikromol per kg per day bagi urin. Bagi urea, kaedah yang digunakan adalah kaedah urease ataupun glutamate dehydrogenase GLDH. Prinsipnya adalah urea dihidrolisiskan kepada amonia dan karbon dioksida dengan kehadiran air dan enzim urease. Amonia bergabung dengan 2 oxaloglutarate dan NADH dengan kehadiran glutamate dehydrogenase menghasilkan glutamate dan NAD+. Penurunan NAD+ adalah berkadar langsung dengan kepekatan urea dalam spesimen. Nilai rujukannya adalah 2.5 hingga 6.4 milimol per liter untuk serum, manakala 250 hingga 570 mikromol per day untuk urin. Seterusnya, asid urik. Kaedah yang digunakan untuk asid urik adalah kaedah uricase ataupun peroxidase. Prinsipnya adalah asid urik ditukarkan kepada allantoin dan H2O2 oleh uricase. Tindak balas Strinder digunakan bagi mengukur H2O2. H2O2 bertindak balas dengan NNBIS
4 sulfobutyl, 3,5 dimethylene disodium salt dan 4 aminofonazon dengan kehadiran peroksides menghasilkan kromospor. Absorbance diukur pada jarak gelombang 660/880 nanometer. Pembentukan warna yang terhasil adalah berkadaran langsung dengan kepekatan asid urik dalam sampel. Nilai rujukannya adalah 155 hingga 357 mikromol per liter bagi serum, manakala 2000 hingga 5500 mikromol per day bagi urin. Seterusnya, kalsium. Kaedah yang digunakan untuk kalsium adalah kaedah O-cresoftelin komplekson (OCPC). Prinsipnya adalah ion kalsium bertindak balas dengan O-cresoftelin komplekson dalam medium beralkali membentuk kompleks berwarna ungu. Absorbance diukur pada jarak gelombang 570/660 nanometer yang berkadaran langsung dengan kepekatan kalsium dalam sampel. Nilai rujukannya adalah 2.15 hingga 2.57 milimol per liter. Seterusnya, sodium, potasium dan klorid. Kaedah yang digunakan untuk ujian ini adalah kaedah Indirect Ion Selective Electrode (ISE). Prinsipnya adalah potensi elektrik terhasil apabila hadir ion yang spesifik dalam spesimen berdasarkan Nernst equation. Apabila potensi elektrik dibandingkan dengan elektrod rujukan, potensi elektrik ditafsirkan kepada voltan yang mana berkadaran dengan kepekatan ion dalam sampel. Nilai rujukannya adalah untuk serum, sodium adalah 136 hingga 145 milimol per liter, potasium 3.5 hingga 5.1 milimol per liter dan klorid 98 hingga 107 milimol per liter. Manakala untuk urin, sodiumnya adalah 20 hingga 110 milimol per day, potasium 12 hingga 62 milimol per day dan klorid adalah 55 hingga 125 milimol per day. Seterusnya, kita beralih ke fosforus. Kaedah yang digunakan untuk fosforus adalah molybdate UV. Prinsipnya adalah fosforus bertindak balas dengan molybdate membentuk heteropoliasid kompleks. Surfaktan menyingkirkan protein bebas. Absorban diukur pada jarak gelombang 340/380 nanometer yang berkadar langsung dengan kepekatan fosforus dalam sampel. Nilai rujukannya adalah 0.84 hingga 1.45 milimol per liter. Objektif 3. Mengira keputusan ujian dalam unit konvensional dan SI. Kreatinin. Berikut adalah pertukaran unit konvensional kepada unit SI bagi kreatinin. Selain itu, juga ditunjukkan dalam video pertukaran unit SI ke unit konvensional. Seterusnya ialah pengiraan bagi asid urik. Berikut adalah pertukaran unit SI ke unit konvensional dan pertukaran unit konvensional kepada unit SI. Pengiraan bagi urea adalah sama seperti kreatinin dan juga asid urik. Yang membezakannya adalah berat molekul, unit konvensional dan unit SI. Objektif 4. Membuat interpretasi dan signifikasi atas keputusan ujian berkaitan. Kes yang pertama, pesakit lelaki berumur 41 tahun mengalami tekanan darah tinggi. Selain itu, pesakit juga mengalami pruritus, lethargy, lower extremity edema, nausea and emesis. Berikut adalah result daripada renal profile pesakit, menunjukkan bahawa urea dan kreatinin tinggi dalam serum pesakit.
Bagi interpretasi dan signifikasi, daripada clinical history pesakit, pesakit mengalami kurang bertenaga, bengkak dan juga muntah-muntah. Itu adalah signifikasi bagi uremia. Dan bagi urea dan kreatinin yang tinggi menunjukkan pesakit mengalami chronic renal failure. Kes yang kedua, pesakit lelaki berumur 54 tahun menghidap penyakit coronary artery. Pesakit juga mengalami sembab, abdominal swelling dan juga sukar untuk bernafas. Berikut adalah result renal profile pesakit. Daripada result tersebut, kita dapat lihat bahawa urea dan kreatinin tinggi dalam serum pesakit, iaitu melebihi anggaran normal. Bagi interpretasi dan signifikasi, daripada simptom yang ditunjukkan oleh pesakit, pesakit menghidap congestive heart failure, manakala kandungan urea dan kreatinin yang tinggi menunjukkan pesakit menghidap acute renal failure.